सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानेश्वरी माते की जय। हाँ तो दोस्तों सलाम नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। जी हाँ, आज का ये वीडियो मैं बनाऊंगा कोंकणी में। तर वेलकम टू दिस वीडियो। आज आम्ही आयले बाजारान आणि हांगा डिफरंट स्टॉल आशिल्ले। एक डिलिशियस कुकीज तशेंच डिलिशियस केक्स एंड ब्राउनीज आशिल्ले। हें आमगेले बाय संजना रायकर। येस हाय, ताणें हाय बी म्हणलें आमकां। आनी तशेंच तेजी जितली डिटेल लायक इंस्टाग्राम डिटेल्स आनी तेजी कॉन्टॅक्ट डिटेल्स हांव डिस्क्रिप्शनान घालतलो। तसोच तुमी पळोवपाक शकता तेगेलो मेनू, ब्राउनीज, कॉम्बोज, कुकीज, केक्स सगळे आसा हांगा। तशेंच हांगा पळोवपाक शकता मांडला तेणी सगळे आपल्या टेबलाचेर। यो दीस इज अ स्टॉल। एक्झिबिशन चल्ला बाय दैवन्य समाज। तसोच हांगा आई घेवन बसल्या फराळ, दिवाळेचो फराळ म्हणटात। सगळे चुकऱ्यो, शेव सगळे घेवन बसला हांगा। लाडू बिडू सगळे आसा। तशें आमगेले बाय साक्षी आनी तान्या हेणी स्टॉल घातलेलो फूल खावपाचें। सो खावपाचो बंदोबस्त जाल्लो आमगेलो। यो तशेंच पिवपाचोय आशिल्लो मोहितो। येस मोहितो कितें तरी म्हणटात ताका, लायक लिटल बीट रिची वर्ड। तशेंच हांगा आशिल्ले लायक तेगेली डिटेल हांगा पळोवपाक शकता। तारिशी तीग जाणां पार्टनर ती इज तान्या, रिचा एंड साक्षी। सो तारिशी एंड यू कॅन सी द कॉन्टॅक्ट नंबर्स एंड सम इंस्टाग्राम ID तेगे सगळी हांगा कार्डाचेर आसा। स्वीट्स आशिल्ले तशेंच मोमोज आशिल्ले तेंगेले जे थोड्या वेळान तेणी मागीर घातला। सो यो देज आर माय फ्रेंड्स। सो मातशे कॅज्युअल टॉक्स एंड प्रिंटेड सारीज। येस दिस इज वन ऑफ द स्टॉल। This is not printed. It's handmade, hand painted. Thank you, wifey. Hand painted sarees. Okay. So this is something what my wife liked. But साडी खंय चड आसा म्हणून तें घालपाना आशिल्लें, घेतल्यार सुद्दां। सो यो हांवें म्हाका दिसता प्रिंटेड ऑर हँड पेंटेड बॅग्स आसतले। सो हँड पेंटेड साडी आशिल्ल्यो, हँड पेंटेड बॅग्स आशिल्ले, लायक डिफरंट गूड डिझायन्स। तशेंच चडशे लेडीज आयटम। ओके, लेट मी बी क्लियर, लायक दैवन्य समाज दे ऑर्गनायज स्पेशली फॉर फिमेल्स, लायक महिला मंडळाचो तो हें आशिल्लो। सो जास्त तर तेंगेले ते महिला मंडळाचेच आनी महिला खातीरूच सामान फॉर फिमेल्स, आनी तेंचोच हांगा बाजार चड आसतलो ऑब्वियसली। आनी जितली शॉपिंग आसता ती लेडीज तीच करतात, बायलांच करतात। सो आमकां म्हणटा शॉपिंग आमगे म्हागे स्वताचे कपडे एवढे म्हगेली बायल घेता। सो you can check the contact number and nice cute doggy. So they have a better selection in this thing, choosing and shopping. So हांगाय पळोवपाक शकता तुमी लायक 50% ऑफ बी आशिल्लें। सो वाव। तशेंच हांगा फराळ आनी एक स्टॉल फराळाचो आनी एक कॅम्प चालू आसा, दिवाली किड्स कॅम्प फ्रॉम 22 to 26 ऑक्टोबर बाय कोंकणी भाशा मंडळ। सो डिटेल आसतली नाजाल्यार डिस्क्रिप्शनान बरयल्ली आसतली, यू कॅन गो एंड चॅक आउट। तशेंच हांगा बरे कुर्ता आशिल्ले, लायक ट्रेडिशनल वेअर्स ऑल्सो आशिल्ले। यू कॅन चॅक आउट। म्हाका सगळे लायक इतलें खबर ना, तें डिफरंट नांवां आसता म्हगेलें असलें किचन, कार किचन एंड मेनी थिंग्स। अ ब्युटिफूल स्मायल बाय दीस गर्ल। बट तशेंच हँडमेड खूब कितें आशिल्लें तेगेलें दिवाली स्टॉल। येस हँडमेड खूब कितें आशिल्लें। द फ्लावर्स मेड रियली गुड एंड रियली ब्युटिफूल। एक्चुअली ते फ्लावर्स हांवें ताका विचारलें मागीर, इट इज मेड ऑफ सम पायप क्लिनर ऑर समथींग कितें तरी म्हणटा ताणें। भितर तेजे वायरी बियरी टायप आसा। सो फ्लावर्स वर लायक फुल्ली हँडमेड बाय विथ पायप क्लिनर। सो कशें केलां कितें केलां म्हाका खबर ना। आय एम बॅड विथ क्राफ्ट्स, दो म्हजी बायल करता, बट आय एम बॅड विथ क्राफ्ट्स। बट देर वॉज मॅनी थिंग्स, द फ्लावर्स, लायक फ्लावर पॉट्स, हँडमेड फ्लावर्स,
You can see the rates. Diwali candle boxes, pull back car kitchen, keychains, mystery bags, many things. So हांगा पळोवपाक शकता तुमी AR collections and हांगा मोस्टली लेडीज आयटम्स बायलां खातीर लायक कायंड ऑफ केन्ना भायर वचून रावपा खातीर ज्वेलरीज क्लिप्स एंड मेनी मोर यू कॅन सी तेंगेले लायक हे हँडमेड सोप द हार्ट शेप हँडमेड सोप this is what I one of the thing what I liked. So yes, and this is our stall. Handmade rangoli mats, something unique. Handmade candles तुम्ही पहिले आसतले बट handmade rangoli mats were like different. And ते handmade cloth हें आशिल्लो कितें म्हणटा आपलो आकाश कंदील. And that's my mama. That's my mama. That's my wife. Like handmade candles, you can see different candles, like very beautiful candles. सो अजून सुद्दां तुमकां जर ऑर्डर करपाक जाय यू कॅन ऑर्डर हेजो ब्लॉग कॅन्डल्साचो येतलो. रंगोली ब्लॉग तर हांवें केल्लो आसा. जर तुमी पळोवना जाल्यार डिस्क्रिप्शनाचेर लिंक आसतलें. यू कॅन गो एंड चॅक. नाजाल्यार व्हिडिओ सबस्क्रायब करा, चॅनल सबस्क्रायब करा. आनी तशेंच पळया डिफरंट रंगोली मॅट्स एक फूल टेबल म्हाका पडलें आनी तेजेर आमी रंगोली मॅट्सूच घातलें. एंड येस देर वॉज अ गुड सेल. लायक बाय द एंड ऑफ द डे दाखयता तुमकां हांव मागीर दाखयता आनी कितें थंय लायक हें जालां बट सांगता तुमकां डायरेक्ट इट वॉज अ गुड सेल. इट वॉज अ नायस इवेंट. सो बरो जालो, सेलूय बरो जालो. आनी पुरणपोळी नायस पयलीं म्हणल्यार भूक लागली. पुरणपोळी पयल्या बरोबर दॅट्स माय वायफ हू टूक इट. आनी पुरणपोळयेची भूक सारकी हांगा पळोवपाक शकतात. दैवज्ञ समाज ऑर्गनायज इट. सो ही आमगेली देवी आनी मम्मी काम करताली बिजी यो. आनी तशेंच दुसऱ्या स्टॉलांचेर आकाश कंदीलूय आशिल्ले. आमी फकत 2 आकाश कंदील आशिल्ले आनी दोनी गेल्ले आमगेले. सो गेले दोनी आकाश दिवे गेले. आनी हांगा खूब कितें आशिल्लें लायक आय डोंट नो मच अबावट दीस प्रॉडक्ट्स. सो आमच्या सायडीनूच स्टॉल आशिल्लो बट मोस्टली इट वॉज लायक मोर ऑफ डेकोरेशन्स, होम डेको, सम लायट्स एंड मॅनी थिंग्स. सो तुमकां कळटलें चडशें. म्हाका जरी तितलें हें खबर ना हेज्या बद्दल. आनी ही दिवली जी पडटाली एंड जस्ट एक शॉट काडला हांवें. दैवज्ञ समाज बाजार डे. सो येस तशेंच हांगा आशिल्लें हेल्थी मातशें डायट फूड, हेल्थी ब्रेकफास्ट एंड कायंड ऑफ लायक गूड फॉर स्पोर्ट्स पीपल एंड गूड फॉर युअर हेल्थी लायफस्टायल. यू कॅन गो, यू कॅन चॅकआउट. तेंचे हांवें हेंय दवरला पळय आरोग्य विहारा तांचें कार्ड दाखयलां. फाटल्यान ताचो नंबरूय नोट डावन. यू कॅन नोट डावन द नंबर एंड यू कॅन कॉल दॅम. तसोच आनी एक फराळ मातशें तरी म्हणल्यार सेल जाता तोय दाखोवया. ओके सो येस सगळे हांगा स्टॉलूच दाखयतालो हांव. सेलूय जातालो. येस सेल जातालो. सो तेंय दाखोवया. फराळ लायक तेणी दवरलेलो. हांवें लास्टाक एक मागीर ते हे घेतलेले चिरमुल्यो घेतलेल्यो गोड चिरमुल्यो. पण हांव घेतलें मागीर तें इतलें शूट करपाक मेळना म्हाका. बट चोकऱ्यो घेवपाक जाय आशिल्ल्यो म्हाका. चोकऱ्यो काबार जाल्ल्यो सांजचे म्हणल्यार. आनी पुरणपोळी ऑलरेडी घेतलेल्यो सो ते खाताले आमी. सो हांगा आशिल्लें सगळें महिला मंडळ मेंबर्स दे वर सिटींग बसले हांगा सगळीं. वय भरपूर कितें आशिल्लें दिवाळे खातीर आतां कितें जाय पडटलें तें सगळें आशिल्लें. एंड येस क्लोथ्स हांगा म्हगेली बायल आनी मम्मा येवन कुर्ता पळोवपाक लागलीं. लायक हांवें परत एकदां लिपून आतां काडला पळय. मम्मा आनी बायल दोगांय कुर्ता पळयतात. पळयत आहा कुर्ता. कितें कलर चूज करतात कितें करतात कांयच खबर ना. नो आयडिया. एंड द जोक इज हांव व्हिडिओ काडटालो. मम्मा कुर्ता पळयताली, बायलूय कुर्ता पळयताली. एंड यू कॅन चॅक आर स्टॉल. कोण बसूना स्टॉलाचेर. जर गिरायक आयलें कोण ना स्टॉलाचेर कोण ना. हय आतां धांवन गेले. म्हणलें कितें चलना कितें बिजनेस करने आए हो ना ऐसे करोगे बिजनेस ये होता है बिजनेस. स्टॉलाचेर पयलीं असं जाऊं मागीर घ्या ना कमाई से पहले खर्चा कर दिया. आतां मातशें हिंदीन उलोवया तेगेलें ऐकुया. तो हम यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हैं. पहले तो हमने ये 60 रुपये की पूरणपोळी ख़त्म की. बाद में दोपहर के खाने में बिरयानी मंगवाई. बिरयानी 150 300 अराउंड. अभी ये कुर्ता लेके आए. 3 कितने पडले काय 1,750 1750.
उतनी की हमारी सेल भी नहीं हुई. इथले तर तिच्या पोटली बॅग सुद्धा जिथले कपडे घेऊन आले ना बाई इतना बेचा भी नहीं जितना का हम खरीद रहे हैं. वो कलर बड़ा दिसतो. हाँ बोली इतना अभी तक कमाया नहीं है, इतना खर्चा कर दिया. नाही तुझ्या तर माका तिकडे नाही घालत. चला आता माझे फोटो बिटो काढूया. 1-2 फोटो मजा जाऊ. स्टॉल बाबा स्टॉलाचे ओनर, आय एम द ओनर ऑफ दिस स्टॉल. ओके, सो आय एम द ओनर ऑफ दिस बिझनेस. सो सांजचो टायम जाल्लो. प्रसन्न आमगेलो कजन आयला, सगळे गेल्ले. जास्त पळयल्यार चडसो आमगेलो स्टॉक कवर जाल्लो. प्लस ऑर्डर आयल्यो लायक डिफरंट. आता हे सुद्धा म्हाका दिसता आनी थोड्या वेळान वतले. सो यस, आता हिंदीन उलोवया. इस वीडियो में बस इतना ही. जल्दी मिलेंगे हमारे एक नई वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहे. कोंकणीन उलोवंक नाका, कळ्ळें न्ही तुमकां? यो.